Salam alaikum. Nous, les fédérations, le président de la fédération, il y a un pôle. Oui, des TEN, directeur technique national, il y a un pôle. Wajanga compara ni vanu jeri mweleshe ni babi problemi kao gazi riremao oseyahe handball nti kawaida do renga refanya nongo za uparamediari amde nongo ikao izo nongo za sharia nongo za sharia zihanza zibakisha zibakotera shao mparani vanu ngabo makalima menji ya tokea rumaze réseaux sociaux ikao narona masinga sima exposé parce que ngabo ndo atsele wando ndondo zekweli za kansa mwaze ngozini wandana ndani ri organiser championnat ikao championnat isho shandi samwa hajana alafu problème ya covid ino liwaifanye fazale ya hepul a ya hununga zija Zouani na Mali pareil. Donc ces conflits ilio hunu izo sisi karinjia. Sha ligi ya kabanu wafanya hazi. Warerea classement ya hao ya he fazale. À la furjarizia wabiri à peu près 7 mois on doit jobuli wa babo. Rijari andisa phase retour. Arma phase retour heze ranzwani ra Mali ra hunu. Yabonga bo club zanzuani kao zikazi haraya zambaka zitudunga zamali zatudunga parce que mwalingizo kipu 8 no washinda watimizi phase nationali ani jusqu'au bout nne abonga bo sitaza nne za jivura nzwani zekipu zilo affiliés zikakumena nne ze club zatimizi ngizo 12 zo leza timiza bongabo atabusebera 11 parce que ngabo nraru za jivura za timizi phase phase finale phase retour donc du coup he sharia shato article 51 boka hena club ikao perde machinrar par forfait abo yo perde tena e classement abo kwa na ujua wa continuer championnat. Donc, Rijari Zanzouani, remettez-nous d'accord, et Zamali, remettez-nous d'accord, Changazija, et Ligiangazija, oh, il y a un problème parce que le problème est Kaya et Ligiaka, où on a le président. Donc, Waja, on a Janabo Kaya, autant Ribehewan, où on a Timizi et Wawaseidi, le président de Timizi, Amayan Zouani, pareil, Timizi et championnat Shahao. Ngabo club zangazija wa haraya amba non il faut rihensilik sha ligio jai hansiwa donc ligio wa jai hansiwa waja club zanyumeni harme yangazija zajaza banga zanzozi zinjie si andani ka gataka d'accord parce que gadaje fanya pa championnat phase aller ihi c'est phase retour ihi c'est jeribu pool ya saya sha comme ministère waja warambia kaya il faut rihensiliki wafanya convocation wa paraze club waripara rende gardiwazia parce que les clubs wakati orihantika les clubs des ijitamkao c'est pas le ministère ama club kumena mweja les clubs za kazaja yabo zika club sita ama les clubs sita za kayabo za voti gazijaka urepombe majorité chana namzari tawe balbala na jao ramba ukayabo okay na kubali likioje hansi wa sharika huelewa ikahodingoningo na problem walonizo parce que njaparo ona championnat shahisa club za nyumeni zije zijeze exige kanga nzo bulwa pulia hao nabo ndini abo mjoka nzuani bao abo club za timizi mengo miraru za tunjia harume championnat nabo ngajaribulia wanu wao wajojua tena wajiwambe ukaya nana sibatu ngaranzori bulwa pulia hatu shahula deja waelewana ngabajaka problemu zenongozisa kad intervene mwali tena abo club nani ce club zen zenda mo championnat wa timizi zenezabaki zikubali ukabajana na problemu shwanga zija magasto abeleze club zae wajamba kaya kenao kiri sino wadufanya rapora rere ndogo zinji shaizo tinongo ko rikauzitene compte du moment où oyimri kao ha sanctionné no ministère a sanctionné wa les clubs parce que juzi yakala demi votewa amlo mambia ukaya yalona problem za mahakama haruma commission d'éthique kenao muruhusu ya ke candidat donc ça veut dire que abo
hatolo cha grande surprise jarundu kaya hatoa calendrier la championnat la poule B si pare ligue au stade soit aussi sokaya ebala calendrier ilango mjua amba sikartu jua sirena mwambe magasto nongona jao cha finalement hundu wala toujours a continuer embanongo yafanya arme calendrier endato wa rafal kuya jua karafal hakarme poule A abuga jua tena ya njie ruauzi eba nini wabakaya yo challenge donc challenge yoti championnat abuga tongorenga match hun 1 contre 1 wafanya classement yao waja warambia ministère wa waja warambia kanga lazima mtene compte ne poule B parce que wasa wafanya championnat wa hanti classement namba kama ti problème et quand nyindi dem manzao rihunde consensus rivire chakartu vira manzia za sharia ngena rifanya chama mzo haina zifanyi wao mfanye katiba mrinike kama nizango zinu nyide mfanya au shatsi ndasi federation parce que si federation et kakartu me sharia karina ujua rije si biro loban rije hundwa ni za hundwa ni football parce que football wiyo ikana monsieur Turki hatolo ha problem za match o president kabanu sejali we yaliyo aja hatolo ha problem za helio bangura mbakaye kamimi ngam jotolo awe kasinga loban ngatoko tolo karno jori tolo hanungo za husu sharia lazima respecter sharia donc harme classement yo ya bili rija waja warambia kama nzo warenge premier wa he poule A ya JR daina e premier wa he poule B wa he premier wa he poule B ya redene premier wa he poule A Rwambia karitina wakati parce que le 10 juin ngarlindo ne club rizibe he la réunion bon wajaba hundia problème ya kamali wakana retariva he problème ya mali wawajo katimizi na kabula shaye commission covid handa respecter ndini sharia ngonelewa rika oblige riwambi ukaka mna ujomda sistema chizo parce que watolo protocole ya he commission nationale ya he covid il faut m'y respecter waka oblige wa repousser wa garder ces 48 heures ili wende wafanye ze match za hao c'est pourquoi zifanya retard cha malgré hizo wanu bao waja wadungu hula kwa tujue shatsongeza wala wapuse hindi waja wazingara girika ngo wafanye championnat shawisho shar maizo rijar wasili hata ba donc problème hilo hao ba rijar iparo juzi ama cellule de crise ikao itsanganya ministre et conseiller sportif wa son excellence monsieur Azali Atoumani itsanganya ne ministère ma technicien au ministère et direction et directeur régional wa sport ne na club ne zakayabo waja waripara federation waja wa relation rongo siri oppose zenongo izopia arme PV mnyazinga jela kari wa arme PV okatwa PV ramba sikarna ujwari jitamke tanto gamjaro PV matuma PV et PV yanziwa clair ukayange la waifanya ukai audience ngaendao haruma consensus chaque tuhenda haruma sharia wasinye warinika direnge ila PV rireje ibavose club za hatu rireje bureau executif rende roeleshea wamba nono hiyo kena ukir veshea tena le président wa HBO wanu organizo CGSO ya ladmi ke la réunion wamba kaya namdunge sharia parce que comme dans amro sharia mdenge 4e ya JNG ya re final na bunga bo premier pour A yo c'est pas bon donc je dis que exigeant boya wambokanga renga premier wa pour A la premier wa pour B rikauvo ani ukaya darunga renga o heli calendrier ne classement ya tolo ani zeli gizo mbili chantre temps rijari ono classement ya raru ya pulse ikao iyo tournoi ya fanywa ikao ndobi rafali hatilo haruma tournoi ya raru iyo de banda ka oppose lamba nono e kama mbanga mfanyo poule A na poule B abona mrenge premier wa poule A ya ne poule B sheka bafanywa match za saya za tsudunga is enorme za tsudunga ye char ndini ze charte za he daula awizo karna ujari tene compte ne ze problème za he tournoi d'ailleurs sikata kaya ngwambao kaya hari liberté gwa jene di liberté gwa jojo henda parce que liberté wao waripara wambakaya wapara maturno wambakaya convention ya hatu rafanya dasine daula hauye ndini note ya tolwa ni rausi wa daula
hamba ukaya haina federation gajaba haina ligue itijo respecte sharia shahe covid-19 yabo waonga jozimo hanzari ji couvre rihara ya kabo hiyo karna ujori considere parce que gataka yamo karna ujori kubali itijo jama udu rijari paro kama dem patrone tournoi ifanyiwa watina ukaya convention ya hansi wa ya daula i respecteo donc abo mimi ngamde jei nambe ukaya ze classement au jimlifu rierewa classement mbili ikao EPV ya hepul ni classement ya hepul B dayinu ye classement ya hepul A dayinu ye poule A et déjà premier Liberté et déjà deuxième Jabal et déjà troisième Missile et déjà quatrième Rafale et déjà cinquième Solidarité et déjà sixième Mbeni parce que il y a des poules A charme omisizoni wa Djivuru Mbeni Rafali wa Djivuru moins Solidarité wa Djivuru après que le bundar za Djivuru hizo zizo classé en moins dernière position harme poule B il y a déjà premier CFHN ikao isinyo wabalune Ligue Nuilio et il y a déjà deuxième New Hand ya Numadzaha et il y a déjà troisième Lion du Désert après il y a déjà quatrième équipe ya Hahaya Genus harmo wanawashe il y a déjà premier zika kipumbili il y a déjà premier wanawashe Lion du Désert et il y a déjà deuxième c'est Fashion c'est club hizo are premier et deuxième amwe pour le besoin des clubs za Magaste embandongo ritsoelewa even Magaste kipoa zombili zija premier amwe pour le B kutuzi wanili awa renforcer mahara shangozi rejeter wende warenge 4e mois pour A est-ce que si singa sina 3 rikubali peveranikiwa ikauri sezisiwa ni Rafali warere ya rapport ya hao ukaya wowo kwa tsukubali ye match retour zahe pula wajamba kawo ngoma premier wajamba kaya washindi Liberté wakubali kwa shidoni Liberté chamba wo kwa tsukubali et match retour est-ce que kipu yo jamba kangar kubali ou kwa tsukubali voilà donc en grosso modo il y a des endongo za lavimu ni waangalizi mshinde mjuge wanyi mrambi donc décider ukanga rengawe premier 6 décider ukaya et quelle ligue kwa tsudunga et sharia shahansi wane fédération ikawa me article 4 ni article 5 et quelle ligue keiti ketsudunga zendongo hizo ngala dumuri watowe rende sezendongo donc abo 6 leo yino rikari hansi ze ligue organiser match yo leo waja kwa tsu organize rija hunu mderi jeri one riconstate kaize club gaz jaja gardione ligivan sisi maudu ngarengao ze hatu za hatu gardo suspende eligino rienti commission yendese machi yo maudu e wakati yo kangabo réclamation joko fanyishiha zifanyishia tout en sachant ya ukawa wajue ukaya article 3 ya règlement intérieur ya hatu yamba yao mkonsi wa sport wa hatu uoko no kubali ukaya ipietinewa na ndongo za shi politique c'est une association apolitique ikao ministère wari oblige wari exige ukaya riveheze statut za hatu rivehe règlement généraux ya hatu rivehe ina ndongo ya husu sharia riwaveshe ya pia yabo leo engewa kana aya waka article ya watukapuru wajoka waripara mbekaya article 3 inu na mwito bema zefo hanyu ndasi shawaransi ambanu kaya au tsahaye daula wa respecte wa mkonsi wa shidaula ikawa stipulé wa harma ye loi ya 1986 portant les associations za usu sport yamba ukaya haina association ilio hunu irejise wao ne loi ngeladimi ne loi ya daula ngeladimi kena mkonsi na ministère ngeladimi wakena kwa dito on a droit de regard chaque tina obligation za ukawaje wa ampietine donc anzari tawe hizo msuhamba ka jusqu'à présent warariao non parce que jusqu'à présent waripara warifanya proposition des propositions zatu hizo kaziti mufid gesjori reporter à préjudice au niveau ya sharia les clubs anzari jobu wa mango
wa walonzuani na mwali waone zo rafali ya jofanya hunu zo si eligianga za jofanya hunu wa roho wenda mekaba tu sisi ra supera watu ngarendao rendera bueligia hatu ngarendao watu parce que katu vitolo acha sisi ngaranza renda mfasi national marhaba السلام عليكم. سأفكر جنبي فزه مسؤولة من فيصل سولي جورناليست والكوموريا نا راديو نكتة فم بس أمين نمجو كان مسؤولة معيدة جو كان منبع ومتيت هو ذكر السؤال لا بول A نا بول B رجعتنا كيا الفوتبول وهنجا بالبالة مسؤولة يا كونفلي يا كارم رئيس وكايا ما سؤال هي بول A نا بول B إذا problem زينو غاز جو كوريك لهنا مناجي سكندان جوتنا يما غاستو نجمدو هنري هرما يهلبال imakatiani manatsa hudhukuru zifungo za magasto na hununga rona ngorganize competition kaunga gazifanyisha hao swala la saya sandanjwe bana ko ziki ama swala lino ngwafikiro namnaje tena serikali wajifikiri yao sonde ministeri amaze tsaboza CGC saganya ngujibu fois dira dungazijamo ku FM ni swala hangu sudaivi ranzijana tabaha ye omshipa ulio harma ye o handball ulio wela fi bakakasimu kula zamana ya federation sala la bili eba kabati jini kuta lilio mbinguni li tutizao federation ile federation ifimtoba ile za hauzikiri salam donc haujibu ile swala la mwado concernant problème ya sharia ligue rutini sazondo ukaya ringize to manazar federation e machizinga jo hisa maudu karna ujua rikensi banu rifueli ni kwa dhamana ni kwa sharia arshi obligeo ngasha aplikeo kanga joka utolo anzan ndoja mwe sharia ile swala la mwiso la answa banu ni radio ngazija ojuto rito skartulibo chasisi vititolea ze dépenses zifanya obanu izoza hatu si federation izoza heze club parce que ngwa roi obligé wato droit la boma pesa roho jusqu'à présent izoza les clubs doit toao na wandu kao na imani ya nguza sport worsaidia amwe problem ya usima gasto daula wao wa mforfe ranzi hali shamongo ni mwe problem msoelewa japaro elewa ukaya hari ministre guto sanction ya ni forfait mimi alafu ke hari le secrétaire wahangu mimi wa ministre ya jato note ya liber yoke ki note yoke ju éliminer décret kekiri kuna ujua mekar ministre hato wa noti ike hari mtsinima hajato note ngwanule ilazimu ministre wae le annuler jusqu'à preuve contraire ngarjonso kama gasto ngaharuma zifungo ya baba hai problème ya vile duka magasto hajaha kana problemu zinji banu izimbeha mahakama afungwa miezi miraru ya prison hajaha ronesa noti ya lao mahakama ya ukaya yeye harwahuri kasina problem za mahakama aronesa kazi bulletin numéro 3 kazi judiciaire ya ukaya yeye kasina problem mbanongo ya tsolewa dotoka siku ya kaufungwa yo après ani casier judiciaire il fanywa 2019 cha après ani avant au fungwa ça veut dire qu'ani casier judiciaire na rambe 2-3 mois après haja hundu zifungo yabo zifungo hizo kasina ujua parce que jusqu'à présent ngulindo mahakama ndalipe mapesa wangu alafu we problème mrujwa ufungwa notisho tumbafunga mahakama parce que banga bondo wadhanio kayari harumwe problème ya commission d'éthique yomdu jua pour rien du tout cause ya sport ukibia mru match arbitrare sanai yojo fungwa nuka jahiba donc sisi rirenge rimfungu mezi sita parce que rimwambia ukaya hambange na ligue privée rimwambia kaya hunu daula kwa tsure connaisse ligue fédération katsinzima na sisi fédération katsure reconnaisse ligue ngazi de katsinzima yabo kuna ujua wamengo na ligue privée lidari mambia zieze activités za usu sport odonjo mijini rene rimdeme 6 mois she sharia shamba ukaya kemru wahare sidive ngeladhimu ya double wezi fungo yabo kazi la wasimua iladhimu ya fungwa maha wadunga et kaja residive après un an il y aura radiation ça veut dire si
izabaki bana bahaino radiation parce que hafungwa mars mwajana yaburika ono ka mars ata 6 mois yonda juillet août il a dum 15 6 mois za zibiri sha jaha récidive parce que hadungi ya toujours tournoi na ndini rijari mwambia ukaya yoke na ukiri rijari mremen sena na ne double aboye il a peine double à la fois double ka uma haunu hisa banu ka jazie zidanganya yabuye dungabo yo radiation ko de sharia kamba ke ka kufanya point 1 ikafanya ifotia mwando geja kiri ya building zifungo jao goja kubali zararu ya radiation izabaki banu radiation na we daula rahagoja jitamka kwamba magasto gajafunga alafu mbandongo mongoni mwe swala hilo pour revenir de tsokaya kati ligini yakauhansiwa ministeri wakayabo wakubali ukama gasto katina droit ke kandida parce que ngena zifungo alafu wao warenge klasima ya magasto ngo imeteo soni na wao wakabo juzi wakubali kama gasto katina droit ke kandida juzi kamumzia je atike kandida habora mproposeni leo zijaje mumkubalize ndogo zahe leo wanelewa donc yabonga mvanuka ya masuala kabati swala la saya yabo mitijibu masuala yao amina lazima laiki hana makatika nga ekipu ya handball nganzo rohe umbambandano otwandisha baina ya magasto na life ebabanu inutiheni hindwa jina yanzu jerumelo wana itongese ehendi sentini hanana mna sentini bon swala ilo swala jangu safi parce que mimi nizunga jala kaya ntina problema ngule mna magasto woni sando ndondo banu ken problema ya handball sisi zamrani ho si uzifanya si uzihadisi ri kawadzima rifanya hazi shazi barindi nize jazanungu za handball songondi hakaya haina kati magasto na life mimi ikatuna ndanda ni nambe problema de bal miti down 92 la maore ti jabana 91 plutôt 92 sungunu kabaja kaya handball gazi jabana chaque 92 fundibura jana balivanu rijari kayabo riwana mbabira shinda hata jusqu'à 2005 sijati zia magasto ya haja na yola timsome sambabi rija 2005 tumabarenga devant parce que mimi sina wakati hapa sa ya wakati njendo shindana au wakati huo donc mimi ho rejeivan après 10 ans c'est 2015 dina rejeivabo après 10 ans sabantu samrani fumule ngo tendo bol et kama gastonge hapo sindongo zinji parce que problème yangu mimi nitojuta na kasem na magasto nafanya hazi haina malanavira mtokabla kaya magasta mbangu balando de Espagne hatoa mapesa kwanza tino ndo visa hiyo mimi tunasubuti nje tulobari namba ukada wenaye wangu sijivuru sababu mimi problem za tuna visa mimi tufanya za ambassade tunashida tino ndo visa donc yabo mimi sijizia sababu mimi nsunji ya mwe problem hiyo donc kai problem ye ngono kaya bo ya roha mapesa ikao tipa haparunika releveti muzisa banu magasto njaparo na wafanya hazi ngo ina 13 millions harumwe kontia anambakaya yo de compte ya fédération chaque jambo akija ma compte ya fédération kama compte privé ya et compte personnel ya ça veut dire que yabo mimi rangu yabo titawa msijoja tambanga mjo ma problème za jao donc ke problème ngeja ka bosenda yabo ngwanzo ya waniliento ya reje harma za problème hizo mimi cette fois-ci tunaomba nafasi gojotilwa sans vous parce que Shami mimi tunaomnike nafasi kaza club wangu amrejezao na wamrejeza walomroni nda wodwa komroni wakonipara na mbele nsamiza za mvonreje si rejeva o rejeva mimi ndaka jamba kivana éternellement sibakivana justement mandanzima hisa bojoka kandida yakubaliwa kakubaliwa shawa joka ujabanu wodwa jo uona ukangwa mrejeza ukatumrejeza shaya hangu yinu vanu ndio vanu kana unjia baya donc bayao donc abo andaninga mbesheloni marahaba parce que banu média inomba inu quatrième pouvoir parce que armaze pouvoir inku mongoni mwezi menyao nezileke zao sha e média inu mbaindu inu pouvoir inku yabo itsongeza ukaya rimparani banu leo yabo mbanungu abakidokari mbesheleni marahaba
publier zeno zinu zamba oban ike témoignage hatu wandati jovani ukabanu si sirikansi vanu ngaranzora mie wanu no sikate jabana mie ze dossier ngizo banu haina mtu ya tsahao ya jue ngojojwa yaje ya hunde a reclassement ya pour A reclassement ya pour B donc en conclusion karno faro kiri ye 4e ani pour A premier et 4e warengo pour B ke kaya si karno paro ani mimi ntino paro kubali hawe ke pour A et pour B wamba kwa tutsaha wajitowa apunga kanga wenga aboye pour A dai hawo chidonda wa tunga premier parce que wawa sarde na pia ngarjua katina bezia urenga premier na 4e au premier na 2e yapunga tunguzia yabo ekaye pour B kwa tsuhuja yapo pour A do johen marhaba shukran